अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा अज़-ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाला समिअतु फ़ातिमता अन्नहा क़ालत दख़ल अलय्या अबी रसूलुल्लाह फ़ी बाज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या फ़ातिमतु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुफ़्रन फ़क़ुल्तु लहू उईज़ुका बिल्लाह या अबतहू मिनज़्ज़ुऊफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतु इतनी बिल्किसाइल यमानी फ़ग़त्तीनी बिही फ़अतैतुहु बिल्किसाइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि व इज़ा वजहुहु यतलाअलअ कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलते तमामिही व कमालिही फमा कानत इल्ला साअतम व बिइज़ा वलदियल हसन क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्महू फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरात फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्महू इन्नी अशम्मु इंदक राइहा तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दका तहतल किसा फ़अक़बलल हसन नहवल किसा व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहू या रसूलल्लाह अतअज़नु ली अन अदख़ुला मअका तहतल किसा फ़क़ाल व अलैका अस्सलाम या वलदी व या साहिबा हौज़ी क़द अज़िनतु लका फ़दख़ला मअहू तहतल किसा फमा कानत इल्ला सअतम व बिइज़ा वलदियल हुसैन व इज़ा वलदियल हुसैन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्महू फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रत ऐनी व समरात फ़ुआदी फ़क़ाल ली या
أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحب الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. قد أذنت لك فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وخليفتي وصاحب لوائي. قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطا في الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنكم عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام
अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह अलियुल आला युक़रिउका अस्सलामु व यख़ुस्सुका बित्तहिय्यति वल इकराम व यक़ूलु लका फ़इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा ख़लक़्तु समाअम मबनिया वला अर्ज़ा मदहिया वला कमरा